አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ሰላም እግዚአብሔር በብዘለሁም ወብዝሐልኩም ተከታተልቲ ዩቲዩብ ወንጌል ለኩሉ ተከታተሉ ወዘለሁም ዩቲዩብ ወንጌል ለኩሉ አና ሐውኩም መምህር መንክር ገብረስላሴ እንኳን ጾም አርባዓ በሰላም በጤና ፈጣሪና እግዚአብሔር ካወጽር ከይብደለ አብጽሕና አብጽሕኩም እንሆ ምስቲ ጾም አርባዓ ምዃኑ ኣብ ዙርያ ጾም አርባዓ ዝለዓሉ ሕቶታት ካባኻቱም ዝመፁ ናባኻቱም ናመለስና ክንጸንሕና በመጀመሪያ ጾም አርባዓ ለምንታይ አርባዓ ኮን ኺሉ ዝብል ነገር ክንሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ አርባዓ እዩ አንሕና ንጾሞ ክንደይ ዝብል ነገራት ውን ክንሪና ማለት እዩ ጾም ማለት ትርጉሙ እንታይ እዩ ቃላዊ ፍታሑን ምስጢራዊ ፍታሑ ትርጉሙ ናይ ጾም እንታይ እዩ ልብል ነገር ውን ክንሪና በሳልሳይ ደረጃ ከምንታይና ንጸውም ከምንታይ ኢና ንጸውም ዝብል ነገራት ብፍላይ ትኩረት ገርና ክንሪና ጾም من يو أمهرنا تصوم كامن مهار بالنجارون كنرينا بفلاي جوز فترة تصوم تصوم تجوز فترة نسو تصوم صيمون تاي تربحو تاي رخيو إلنا زجوز فترة وعلو نحرد بمصامو لربح تقينو عن حنا دك سبات شو زهر كن قدس منجست زهر كن ورس التفترنا سبات تصوم معرخ دايلة لنا مهانو እንግንዘወሉ ነገር ይሞን እሱን ክንሪና ማለት እዩ ጀሚርና እስካሁን ወደ መርሃ ግብርና እስካሁን ዛዘም ሓቢርኩምና ምሳላ ክትጸንሑ ብሽም ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተሓሳስበኩም እዚ ቪድዮ እዚ ክትሪእዎ ከለኹም ሼር ላይክ ኮሜንት ብምግባር ተትጅምርዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይኸውን ብፍላይ ድማ ናትካቶም ሕቶ ዝነበረ ሕቶኹም ተመሊስልኩም እዚ ሚድያ እዚ ነገል ሓወይ ነገል ሓፍተይ እውን እዚ ሕቶ እዚ ምንታን ክምለሰሎም ከባጽሕሎም ኢልኩም ተሓስብዎም ሰባት እንተሊኹም انت اليوم شيرنا قوركم كتبات صحلهم بزقاتامي تي ميديا خمزي لابخاتهم فيت لفيت ممتعنا إذا كريستياننا كتب كامسل الدلنا سلقنا زي ترديهم ناو كلهم كتبات صحلهم فلا يزي سمر بعزي كافتي كنتم انتو زخوانا وريا نقرات تعاكيونا نتحمع زرواون كنت صومو سلالقباء قال عملاخ من انتان كسامو سبات قال عملاخ من انتان كشيشيكم القو نعم سبات كتبات صحلمون دقيمة تحسسوكم بدلي اسكا مجرشا حاولكم ناخد صنحو بشيم قدس ቤተክርስቲያን زخاخر فوتو እግዚአብሔር ጓና ባርኸልና በታና መጀመሪያ ንጀምር ጾም አርባዓ ለተባሃለሉ ምክንያት እንታዩ ብልብል ከነጀምር ከለና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አበ ባሕረ ዮርዳኖስ በዮሐንስ መጥምቅ ጥር 11 ምስተጠመቀ ቀጣና ገዳመ ቆሮንቶስ ለይቲ ሻዓ ማለት እዩ ሰዓት 10 ለይቲ ተጠሚቁ ቀጣና ገዳመ ቆሮንቶስ ስለልኸደ አው ሽዑ ከይዱ ድማ የካቲት 10 ስለልኾነ ጾሙ ልወደኦ ኣብዘን መዓልቶች ተዚን ካብ ጥሪ 10 ካብ የካቲት 10 ወሲድና 10 ትድመር 10 ማዕረ 4 ስለልኾነ 4 ጾም ይጾም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ 4 ጾም ስለልጾመ ጾም 4 ክባል ኸይሉ ማለት እዩ እዚውን أماتيوس 4 كاوصر حدا جميرنا انتنيونا وصوم اجزي يسوع 4 معلت و4 ليلته ومزره بالنغني ويتا يسوع كريستوس 4 معلتن 4 ليلتن صوم يزولنا ስለዚህ 4 معلت 4 ليلتي ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ ጾም ስለልኾነ በተቆጥሪ ለተጾመ ቆጥሪ ጾም 4 ክባል ኸይሉ ማለት እዩ ደጊመ ለምዝኻኻር ዛክል አምላኽና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥር 11 ምስተጠመቀ 11 بعلاون توقيرنا يا كابتري إسراء معلتي نركب يكاتيتون إسراء معلتي نركب بس نسو يكاتيت علة إسراء قدام معلتي وعيل نيرو سلزي يكاتيت قدام معلتي علة إسراء ويتا يسوع كريستوس صومو وديو دحريو لولو يكاتيت إسراء حدن سنبت نيرا بتساعات نسو إسران حدن إسران خلطان إسران سلستان يلو كان هذا قليلا لتصوع له بحرد صوم والنيرو مالتي الذي تصومروا على تمهالو المغنيات كويتانا من حنينا يسوع كريستوس بتا 30 عام تمرت أو 30 عام تندي تتميعو ب30 عام تمرت كويتا يسوع كريستوس 4 معلتين 4 ليتن قدام قرنطوس سلسليو تصومروا على كبار قيلو مالتي ازي خوينو نهالي ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 4 ጾሙን ሃሌዳ ለምንታይና ንሕና 55 ንጸውም ልብል ሕቶንዮ ትክክል ንሕና 55 ኢና ንጸውም ለዚ እዚ ካብ ጎይታና ክንፍለ ስለልደለና ይኮናል ጎይታ 4 ጾም እሞ 40 ክንጸውም ግቡና እዩ
ክትፈልየና ስለ ደሌት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮንት ታይዳ ምስ ጎይታና ማዕረኽ ገብረና ስለ ደሌት ያ 55 ክትገብሮ ኺላ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ በደንብ ገይራ መቀቢለ ገልጾ ደልየ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ይጸይሙ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ክጸውም እንከሎ ካብ ኩሉ ዓይነት ምግቢ ብምርሓቕ እዩ መቸስ ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ድዩ ሰብ ወዲ ሰብ ድዩ ካብ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ድዩ ተወሊዱ ኣምላክ ወሰብ ወልደ ማርያም እዩ ከም ኣምላክነቱ ንኩሉ ዓለም ዝምግብ ጎይታ እዩ ምብላዕ ምስታይ እውን ኣየድልየ ምጥማይ ምጽማዕ ስለለይብሉ ማለት እዩ ከም ሰውነቱ ግን ባህሪ ሰባት ባህሪ ስለልገበረ ተጠማይ ጸማይ ሰውነት ገንዘቡ ስለልገበሮ ይጠሚ ጸመ ብቻ ዘፈቃድ ምዃኑ ናት ጥሜት ናቱ ረሃብ ክነስተውዕል ይግበአና ለዚ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ክጸውም ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ዓይነት ዝስተ ማይ ይኹን ዝብላዕ እንጀራ ጭራሽ አይጣዕመ ይቕመሰ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ሙሉእ ማለት እዩ አንሕና ግን ክንጸውም እንከለና ጾምና ውዒልና ቀዳማይ ጾምና ውዒልና ምሸቲና ንበልዕ ጾምና ውዒልና ምሸቲና ንበልዕ ካልኣይ ድማ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ሐዲስ ኪዳን ጾም ስለለየለ ስለለይ ንጸውም ቀዳምን ሰንበትን ናይቱ ቀዳምን ሰንበትን መተካታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና 55 መዓልቲ ክትገብሮ ኺላ ማለት እዩ እዚ እውን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጾም 40 ውሽጢ 8 ሰሙናት ኣለዋ ንሳተን እውን ዘወረደ ቅድስቲ ምኩራብ መጻጉዕ ደብረ ዘይት ገብርሄር ኒቆዲሞስ ሆሳዕና 8 ሰሙናት እንዋ ካብዘን 8 ሰሙናት ዜን ክንቆጽር እንከለና 8 ቀዳም ኣለዋ 7 ሰንበት እውን ኣለዋ 7 ሰንበት ትድመር 8 ቀዳም ማዕረዩ 15 ይመጽእ ስለዚ እዚ ቀዳምን ሰንበትን እዚ አንሕና ወላ ካብ ጥሉላት እንተቆጠብና ጥሉላት እንተጾምና እንጀራ ወዘተ ዝኣመሰሉ ዞም ናይ ጾም ምግቢ እንብሎም ግን ጉንጎ ኢና ንበልዕ ንምንታይ ሰንበት ስለለይ ጽወም ቀዳም ስለለይ ጽወም ቀዳም ቅዳሴ እውን ነግሂ ሰንበት እውን ቅዳሴ እውን ነግሂ ስለልኾነ በዚ ምክንያት እዚ ቀዳምን ሰንበትን ስለለይ ንጸውም ናይ ቀዳምን ሰንበትን መተካእታ እስካብ 55 መዓልቲ ክጸንሕ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነጊራት ግልጽ ተኾይኑ ሓሳበይ ቀዳሚን ሰንበትን ኣብ ጾም 40 ውሽጢ ተቆጺረን 15 መዓልቲ ስለለለዋ እዚአን ድማ ብንግሆኡ ስለንጾመን እማኖ ብንግሆኡ ስለንበልዕን ተን ካብ ሰኒ እስካብ ዓርቢ ዘለዋ መዓልቲ ተቆጺረን 40 ንክመልኣ እዩ ካብ ሰኒ እስካብ ዓርቢ ካብ ሰኒ እስካብ ዓርቢ ዘለዋ ኣብ 8 ሰሙናት ውሽጢ ኣብ 8 ሰሙናት ውሽጢ ዘለዋ ካብ ሰኒ እስካብ ዓርቢ መዓልታት ተቆጺረን 40 ምእንቲ ክመልኣ እስካብ 55 መዓልቲ ትጾም ኣይፍታሕን ክጸንሕ ኢላ ቤተ ክርስቲያንና ክትውጅ ኺላ ማለት እዩ ንምንታይ ካብ ሰኒ እስካብ ዓርቢ ዘለዋ 8 ሰሙናት ምእንቲ 40 ክመልኣ ማለት እዩ ምእንቲ 40 ክመልኣ ንሳተን 40 ሚልዮን ጾምና ውዒልና ንጾመን ጾም ምእንቲ ክኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተረፋ ለለዋ 15 መዓልቲ ሰንበትን ቀዳምን ቆጺርና ንግሆ ስለንበልዕ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ትጾም 40 ምእንቲ ክመልእ ድሕሪ ቅዳሴ ንወልዖ ጾምና ውዒልና ንወልዖ 40 መዓልቲ ምእንቲ ክመልእ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብልገር መልክዑ እስካብ 5 መዓልቲ ክጸንሕ ገይራቶ ማለት እዩ ቀዳማይ እዚ ካልኣይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና 55 መዓልቲ ዝገበረትሉ ምክንያት ብቅድሚት ሓደ ሰሙን ናይ ህርቃል ዝበሃል ጾም ንኽጽወም ቤተ ክርስቲያንና ኣዚዛ ህርቃል ማለት ናይ ኢየሩሳሌም ንጉስ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ልግረፍሉ ኣብ ልሳቀይሉ ኣብ ልማረኽሉ ግዜ ለኣምላኽና እግዚአብሔር ንለምንሞ ካብዚ ስቃያት ካብዚ ግርፋት እግዚአብሔር ከድሕነና እዩ ኢሉ ለኣወጆ ጾም ነይሩ እዛ መስቀል በአረማውያን ተማሪኹ ተወሲዱ ስለነበረ መስቀል ንሱ እግዚአብሔር ንክምልሰልና ተባሂሉ ለተጾመ ጾም ነይሩ ኣብ ፋርስ ባቢል ተማሪኹ ለነበረ እዛ መስቀል ምእንታን ክምለስ ተባሂሉ ህዝበ ክርስቲያን ኩሎም ጾይሞም ወስለል ነበሩ እሳቶም ጾም ጾይሞም ካብ ምርኮ ካብ ጸላኢ ከም ልድሓኑ እቲ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እፀ መስቀል እውን ጾም ብምጻሞም ናብ ባዕሎም ክውንንዎ ከም ዝኽኣሉ ኣንሕና እውን ኣብ ሽግር ለሎ ፀበባ ዘሎ ኣብ መዋቕሕ ሰይጣን ኣብ ባርነት ሰይጣን ለሎ ህዝቢ ምእንታን ክንድሕን
ቅድስት ቤተክርስቲያንና ቅድሚ ዓብይ ጾም ዘሎ ሓደ ሰሙን ክጽወም ገይራ ብጾም ህርቃል ሰይማቶ ማለት እዩ። መጨረሻ ድማ ጾም ጸይምና በዓል ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክነብዕል ክነስታውስ ስለልግበአና ኢላ ኣብቲ ጾም ርብዓ መጨረሻ ካብ ሆሳዕና ጀሚራ ዘላ ሰሙን ሕማማት ማለት እዩ። እዚኣ ብድሕሪት ጾም ህርቃል ብቅድሚት ገይራ ቤተክርስቲያንና ክንጾሞ ክልተ ሰሙን ወሲኻትልና ማለት እዩ። ተቀዳምን ሰንበትን ዋላ ካብ ጥሉላት ደሞ ንጸውም የለናን ዋላ ንግሆ ተበልዓና ልብል ሕቶ ስለልመጸ ማለት እዩ። ስለዚህ ክልተ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ብቅድሚት ናይ ህርቃል ጾም ኣሎ፣ በመጨረሻ ድማ ናይ ሕማማት ናይ ክርስቶስ ሞቱ ትንሣኤኡ ስቅለቱ ንዝክረሉ ጾም ስለለሎ በዚ ምክንያት እዚ 55 ክኸውን ኽኢሉ ማለት እዩ። ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ ጾምስ 40 እዩ ነይሩ። 40 እዩ ነይሩ። ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ጾም ልገበሮ ልምንታይ እዩ? ልምንታይ 40 ጾም ጸይሙ ተተባሂሉ ልገርም ምስጢር ኣሎ። أملاخنا مدحنينا يسوع كريستوس 40 كصوم كله تقدماي مستيرو ما أنتي دك سبعات بفتوات سجوم سجاوي التحساسهم سجاوي تمنيتهم عشان نفوهم لنبرة دك سبعات ما أنتم يلي تصوم من تبلي 4 صيام أنت يترجمون النوازي كم أي مستيرو لا بالله ما نهد لكن سب بحرية سجو 4 تتوهيل إيه الحساب كم يوم تفترو بحرية سجانا 4 أيام مريت وماي من نفاس وسات ينا تفتيرنا كم مريت كم ماي كم نفاس كم سات ينا تفتيرنا أزيد ما سجاو بحري بالمالتي ناي نفسي بحري خلي الذي بسجاو بحرينا دك سبات وديقنا سل النبرنا نتزود دق سجاو بحري كالعل كقدس كبارخ كحيليه لصوم زلهو لدك من الله قبلنا سل الدلي قويتنا يسوع كريستوس 4 صيام مغنياتو تنربع صوب لربعتي بحريات السجا اندهردا ما قلناين كندي يبصحن كعسرت يبصحن مالتي عسرت لساتاوي بحري عسرت لنفاساوي بحري عسرت لماياوي بحري عسرت لنفاساوي بحري نزون كلن يبصحن كعسرت يبصحن مالتي تربع معلتي ስለዚህ ነቲ ባህሪ ስጋኹም ድኹም ልኾነ ንዑ ክሕይል ንዑ ክሕስየ ዝጾም ዘለኹ ንዑ ኣርኣያ ክኸውን እየ ዝጾም ዘለኹ ስጋናማ ንብላዕ እዩ ዝብል ግን ካብ ምብላዕ ዘይምብላዕ ልጠቕሞ ምዃኑ ክርዳእ ስለልደለኹ እየ ዝጸውም ዘለኹ ኢሉ ከርዳእና ስለልደለየ በዚ ምኽንያት እዚ 40 ክጾም ክኢሉ ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልባህሪ ስጋና ለመሓሲ ካልእ ነቢያት 40 ጾሞም ነይሮም ካብ 40 ወሲኹ ተዝኸውን ናይ ነቢያት ትምህርቲ ከፍርስ ዝመጽ ኢሎም ኣይሁድ የምተቐበልዎን ነይሮም ካብ 40 ግቢሉ ተዝኸውን እውን ካብ ናይ ነቢያት ጾም ዝነኣሰ ዝጎደለ ጾም ጸይሙ ዘሎ እዚ ድኹም ስለዝኾነ ኢሎም ኣይሁድ ክሓሚዎ ነይሮም እዮም ጾሙን ኣይምተቐበልዎን ከምኡ ኢልካ እውን ክንደይ ጋዶ ስለዝኾነ ሰይጣን እውን ናይ ነቢያት ሕጊ መፍረሲ ኢሉ ልቡና ደቂ ሰባት ልቡና ኣይሁድ ከደፋፊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕጊ ነቢያት ከየፍረሰ ጎይታ ከምቲ ሕጊ ነቢያት ክጾም ክኢሉ ማለት እዩ ለነቢያት ካብ ቀደሙን 40 ክጾሙ ዝገበሮም ንሱ ስለዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መጽያው ዝጾመሉ ግዜ እውን 40 ክጾም 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ክጾም ክኢሉ ማለት እዩ ላም ናይ ነቢያት ጾም ምልስ ንበል ሙሴን ኢያሱን 40 ጾሞም ነይሮም ሙሴ 40 ጾም ብምጻም ሕጊ ኦሪት ተቀቢሉ ንእስራኤል ንህዝብ እግዚአብሔር ከርኮም ኺሉ 40 ዓመት ለአክል መና ካብ ሰማይ እናውረደ ማይውን ካብ ኮኽና ፍለቀ መሪሑ ላ ምድረ ርስት ከውርሶም ዝኻለ 40 ብምጻሙ እዩ ደግብረይ ሙሴ 40 ጾሙ ሕጊ ኦሪት ተቀቢሉ ንህዝብ እስራኤል እውን ምድረ ርስት ተውሪሱ ክርስቶስ እውን 40 ጾም ዘሎ ደግብረይ ምስጢራው ልገርም ነገር እዩ 40 ጾም ጾመ ሕገ ወንጌል ከምህር ሕገ ወንጌል ክሰርዕ ክሰብኽ ስለልኾነ ከምቲ ሙሴ 40 ጾሙ ሕገ ኦሪት ተረኪቡ ለህዝብ እስራኤል ዝሃበ ኣነ እውን 40 ጾሙ ንዓኻቱም ሕገ ወንጌል ሕጊ መንግስተ ሰማያት መንገዲ መንግስተ ሰማያት ትምህርቲ ከምህረኩም ስለልደለኹ እየ እንትብል 40 ጾሙ ማለት እዩ ገርም ኮይ ምስጢሩ ሙሴ 40 ጾሙ ንህዝቡ አሻጊሩ ኢያሱ 40 ጾሙ ንህዝቡ ባህረ ዮርዳኖስ አሻጊሩ ለምድረ ርስት ከምለውረሶም أنا እውን 40 ጾሙ ንዓኻቱም ምድረ ርስት ምድረ መንግስተ ሰማያት ከውርሰኩም ስለልደለኹ እንትብለና እዩ ኤልያስ 40 ጾሙ ብሰረገላ እሳት ተመሲጡ ናብ ብሔረ ሕያዋን ኸይዱ ታይ ጾሙ 40 ጾሙ
القرب ملكعو نتباهر يردانوس تشاقيروس بسرق الله أسات كيرو نبير هيوان كأتو زغالة نقر تاعي انتهلنا تصومي نيرو تصوم بوقيت باتي تهتينا مسلا يقولك بسيارين تصوم تقم اللو أيو تحتي أين مسلا بتعمى عباي نقري ناي تصوم عبيت بتعمى سلازي تصوم بوقيت باتي تقم اللو تحتينا مسلا قملو لك بسيارين بتصوم استطعموا بزحات قدسات عبوتاتنا قدسات أديتاتنا قدسان عبوتاتنا لهم لذي إلياس 4 بمتصامو لافتا بهير هيوان نهيوان بوتا كمسات بسرق اللعسات كغد خيلو مالتي سترح يكون نبي هزكيل ون 4 صوم بمتصامو 4 معلتي لأكل أمريت دكيسو بتسقاماي غودنو لعل 500 لاغلو موتان كتسخيلين بمنتاي نيلياس رينا نمسي رينا نمسي حقو هيواتو صوم نيلياس لبهرايوان امسيصاتو صوم ننبي هزكيل دما صوم بمصامو موتان كتسسل خيلا مالتي بقيت باتي مالزي صوم سللوا موتان كتسخيلو مالتي هزكيل بمنتاي بصوم بزحات بوتاتنا ازرا ونرينا يتغينا ازرا مصحفتي بمركو تماريخوم توسيدوم حزب اسرائيل تماريخوم او النور لغزي توم مصحفتون تقاصيلوم نيرو دحرغن اورائيل لازرا صوا هيوت مسستيو نتوم صحفتي قطري معلت مولو اندا صفهم يوعل نيرو من ازرا بس ساعات نسو ليتي እግዚአብሔር ዘقبሎ ምስጢር نحاسبه ناستنتنه يحدر معلتون نعاتم ناصحفه يوعل ምግብ ወልዕሉ መስተልሰት የለ ሰዓት ግን ይኖር ከምዚ ይብል እዝራዋል አንሰ በውእቶን መዋዕል ይበላይኩ እክለ ወይሰተይኩ ማይ ሙንቱ ሰማዓልተ ይጽፉ ወሌሊት ይደረሩ ቶምሳይ ብጽሕፈት ልሕግዙ ዝነበሩ መዓልቲ እንዳጽሐፉ ይውዕሉ መዓልቲ ግን አይወልዑ ነይሮም ሳተሙ ለይቲ ግን ይድረሩ ይምገቡ ነይሮም أنا جن 4 معلت ملو سكابتن مصحفتي حديثة أصحفة لركب مصحف قدس كتقاتل نير القرمكم مصحف قدس كله تقاتل نير ورأي الملأك موسيو لإزرا مسوستيجن سواء هيوت مسوستي منفس قدس قليص له أي مرو بريهلو تم تقاتلهم طفيهم زنورو مصحفتي داقم أصحفوه مالتي كتصحفهم كلجن أيبل عنيرو معلتن ليتن ل4 معلت ملو أيبل عنيرو مالتي إزرع يقبل أيوة صوم مستير طبب تقلص يا مالتي توم صطفوا مصحف تحسبوا نقول لك أنا مصحف 46 مصحفتين زمو كلهم مصحفت زيومس أو أيمرو እግዚአብሔር አውሪሉ ነቶም صحفت ነትብዚ ዘለ صحفون ይነብሩ ነትብዚ ዘለ صحفون እንዳነገረ خلاي كتصحفهم ويلو مالتي يقرموا مي حد سبنا بيت كريستياننا ليقاونت بزي عاد غصي المهر بزي ملكت يوحنس المهر بزي وانجيل يوحنس المهر بدحريت دما قداسي المهرس بحنت غزي لكلهم يسمعوهم يمهروا من يغليص لهم خنزي منفس قدس اسكاب حزم هلاو يملحتنا اسكاب حزم منفس قدس سلالله اغواي بيت تخيدكم بزي ملكت يوحنس ناله بزي دما قدامي هو قال ووت قال እግዚአብሔር ووت ناله وقتو تيلو تودعوا وقتو العلا زودي ناولي مرو مالتي تخوي ريهم تايكم لو ايبيتو مسرح يلكم خدو ابوتاتنا ممرانا ماخل كافي ولمو ابزريهم تمهارو نيو تحدنا يعلي المهر تزيل لنا على المهر بقدمت لنا يعلو بزيل لنا علينا تمهارو لكلهم بحنت غزي يسمعوهم مالتي ازي تيلي ازرا لقلصلو منفس قدس كاب حزون مهلاو لردنا مستير حقي فطارينا እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይውጽሐይ لذي إزراون نتحدى بزي يتصحفه نتحدى ذا فترة يتصحفه نتحدى ذا ساعات يتصحفه نتحدى دما تنيت إساياس خالي عندها صحفة بدم بغيرو تم كلهم مصحفت طفيهم نورو إزراتا يقورهم قيلو كحدثهم كتصحفهم قيلو مالتي كتصحفهم قيلو بمنتاي ግን ዝኩሉ ጸጋዚ ልግለጸሉ ተይልኩም بمنتاي ጾም ካብ ጾም ጻም ብዙሕ ጥቅምታት ስለለሎ ማለት እዩ ለዚ 4 እዝራውን 4 ጾሙ خلت ነቢያቱን 4 ጾሙን ብዙሓት ነቢያት ለ 4 هم ጾሙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለ 4 ከጾሙ ኺሉ ማለት እዩ
ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ልጾመሉን ንሕና 40 ልጾምናሉን ምክንያት አውዚ ካብ ተናገርና ሕዚ ድማ ቀፂልና ለምንታይ ክንኸይድ ኢና ጾም ልጽወም ካብ ምንታይ ቅድሚ እዚኣ ምባልና ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ንርአ ጾም ማለት ክልተ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ቃላዊ ትርጉሙን ምስጢራዊ ፍትሑን ምርዳእ ተገቢ ቃላዊ ትርጉሙ ጾመ ኢልናስ ተዓቀበ ተኸልከለ ረሓቐ ሓደገ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ንዕቀብ ካብ ማለት ካብ ምንታይ ንዕቀብ ካብ ፍትወታት ካብ ምንታይ ንዕቀብ ካብ ሃጣው ካብ ምንታይ ንዕቀብ ካብ ጥሉላት ካብዚኦም ኩሎም ኢና ንዕቀብ ንኽልከል ንሓድግ ምሕዳግ ማለት ስለልኾነ ምዕቃብ ማለት ስለልኾነ ሸለሊልካ ምሕላፍ ስለልኾነ ጾም ለዚ ቃላዊ ፍትሑ ተዓቀበ ሓደገ ተኸልከለ ረሓቐ ወዘተ ዝብሉ ነገራት እኒአዎ ጾመ ኢሉ ግስስ ጾመ እዩ ዝብል ምስ ትግርኛን ግእዝን ሓደ ስለልኾነ ማለት እዩ ምስጢራዊ ትርጉሙ ወርቂ ቀቢልና ክንሪኦ ከለና ግን ጾም ማለት ብጣዕሚ ዝገርም ምስጢር ኢሉ ኣለዎ ናይ ኩሉ ሰናይ ተግባር መጀመርያ ማለት እዩ ምስጢራዊ ትርጉሙ ናይ ኩሉ ሰናይ ተግባር መጀመርያ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሱቅ ክለማመድ ተኮይኑ ብምንታይ ክጅምሮ እኒኦ ብጾም ሓደ ሰብ ንብዓት ላብ ኣይምርኡ ከምፅእ ፈጣሪና ዘከረ ክፈክ ተኮይኑ ጾም ትጾም ተሎ እዩ ሓደ ሰብ ልጠሞይ ሰባት ምህላዎም ክርዳእ ተኮይኑ ብምንታይ ብጾም ትጅምሮ ተሎ እዩ ተጠሚካ ኢልጠመየ ምህላው ትፈልጥ ተዘይ ጠሚካ ግን ኣመጌርካ ትፈልጥ ሰሎሞን ንባዕሉ ርኢኹም ኢኹም ለማ ንሞፅያው ገዝኡ ለሚኑስ ሰሎሞን ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝዓበየ ድሕሪኡ ተሎ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኾነ ቤተ መንግስቲ ዝተረከበ ንጉስ ዝኾነ እዩ ሓደ ለማ ንመፅዩ ምስ ለመነ እንታይ ኮይኑ ይልምን ኣሎ ኢሉ ጠየቁ ጠሚዎ ኢሎሞ እንታይ ጥሜት ማለት ኢሉ እንታይ ጥሜት ማለት ክብል ኺኢሉ ማለት እዩ ሰሎሞን ኣይፈልጥ እያ ጥሜት ማለት ኣኽሊ ሲንካ ምጥማይ ኢሎም ነይሮም ምንም ክርዶ ይኻለ ድሕራይ እግዚአብሔር ከምሮ ደሊ ግን ካብ ዝፋኑ ሃቲም ትበሃል ቀለበት ነይራቶ ኣብ ኢዱ በኣ እዩ ዝፀላኤ ሰናያት ለሽንፍ ነይሩ ግርማ ሞገሱ እያ ነይራ ካብ ፈጣሪ ዝተዋሃበቶ ፀጋ እያ ነይራ ድሕራይ ሓደ መዓልቲ ሻወር ክገብር ፅዳት ክገብር ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ሰይጣን ሒዙ ላብ ባሕሪ ደብሪዋ ኣብ ባሕሪ ደብሪዋ እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለዝኾነ እምበር ሰይጣን ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበት ቀለበት ሰይጣን ክሕዛ ኣይከኣሉ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ከምሮ ስለልደለየ ማለት እዩ ላብ ባሕሪ ምስ ደብረያ ግርማ ሞገሱ ስለልተቐንጠጠ ተመሊሱ ከኣትዩ ምሰለ እስኻ ንጉስ ሰለሞን ይኾንካ ኢሎም ኣባሪሮምዎ 3 ሰሙን ሙሉእ ካብ ቤተ መንግስቱ ካብ ዝፋኑ ካብ መንበሩ ሃዲሙ መንደር ለመንደር ናለመነ ጠሚዎ ቀኒዩ ተለመነ መንኮ ሽግር ቀኒዩ ድሓረፍቱ ዝፋን ናይ ሰሎሞን ግን መነ ሰይጣን ከፊሉ ሰሎሞን መሲሉ ማለት እዩ ሰይጣን ይምሰል ቃላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ተሪኹም ወዝኒ ኣኮላ አንክሮ ስመለልዩ ሰይጣን ይትመስል ከም መልአከ ብርሃን ኣይትደነቁ ተም ሓሰውቲ ሓቀኛታት መሲሎም ተመፁ ተም ስጋውያን መንፈሳውያን መሲሎም ተመፁ ተም ዓለማውያን መንፈሳውያን መሲሎም ተመፁ ይግረምኩም ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ስመለልዩ ሰይጣን ይትመስል ከም መልአከ ብርሃን ሰይጣን ባዕሉ ሲ መልአከ ብርሃን ይምሰል ኢሉ ስለዚ መልአከ ብርሃን ድሕር ልምሰል ተኮይኑ ሰይጣን ንጉስ ሰሎሞን ተመሲሉ ከማል ስለልኽል ንጉስ ሰሎሞን መሲሉ ከፊሉ ማለት እዩ ጨኒቕዎ ንጉስ ሰሎሞን ግን ኣይኮነን ፍርዲ የጣመምሎ ኢሎም ጠይቖም ድሕራይ ላብ ንጉስ ትቐርብ ነይራ ሓንቲ እስቲ መጽሓፈ ኦሪት ኣንብብሉ እሞ ብትክክል ተተርጊምዎ ሰሎሞን እዩ ተዛዊዕዎ ግን ሰሎሞን ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ኢና ኢሎም ድሕራይ ተጠየቕዎ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናጣመመ ይናገሩ ኣይ ሰሎሞን ይኾነ እግዚአብሔር ግዚኡ ዋዕሊ ይግለጽ እምበር ሰሎሞንማ ከምዚ ይኾነ ኢሎም ኣውልድ እናቕሉ ለ3 ሰሙን ዝኣክል ግን ሰይጣን ኣፍታ ዝፋን ሰሎሞን ከፊሉ ሰሎሞን ግን መንደር ለመንደር ከርተት ይብል ነይሩ ልህዎ ሰብሲኑ ናይቲ ዓዲ ሰባት ልቦም ጨኪኑ ለካ እግዚአብሔር ከምሮ ስለልደለየ ማለት እዩ ክጠምም እንትሞ ድሕራይ ጥሜት እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ስለልተደለየ ማለት እዩ ድሕራይ ሰሎሞን ለኣምላኹ ምስ ለመነ ተናሲሑ ተፀፂቱ ለኣምላኹ ተረዲእንሎ ጥሜት እንታይ ምዃኑ ተማሂረየ ይቕረ ገበረለይ ምስ በለ ላብ ባሕሪ ከባቢ ኸይዱ ዓሳ ይልምኖም ቶም ዓሳ ዘውፅኡ ጠሚዎ ይልምኖም እሞ እንታይ ደው እዚ እኒኤለማኒ እንታይ ይብለና ኣሎ እንታይ ይርብሸና ኣሎ ኢሎም ሕማቕ ዓሳ ለይብላ ዓሳ ድብሪ ኣቢሎም ነው
حرق رف بيلو كبلع مكور انتبلا تقلوتو أغنيوا مالتي حرزا قلوتو لاو يدوتو مسبلا قرما مقصو كبر اغزابير تمليسلو نقول سلام انت يقبر لوزي مسئلهم كلهم خخ بيلموا حراي ناب بيتا منغستو عجو موسي دمو تونهر سيطان دما بتاهاتيمو غيرو بقال اغزابير غيرو اسر بيلون طرطا سوري دو لبل تاريخ نينا بيت كريستياننا سلمون ري وزغل قطع سلسته سمون ملو كاب بيتا منغستو كاب منبرو كاب زفانو وريدو خرتتنا للقنيت اخويني ጥሜት ስለለይፈለጠ ታዩ ጥሚ ስለለበለ ማለት እዩ ለዚ ተጠሚኻ ኢኻ ጥሜት ትፈልጥ ቀዳማይ ተጠሚኻ ኢኻ ጥሜት ትፈልጥ خلاي ኢኻ ተጠሚኻ ኢኻ ስቕታ ተብዝሕ እስመጾም እህታ ለዓርሙ እማ ለጸሎት ወእህታ ለዓርሙሞ ወነቃ ለዓን ወጥንተ ኩሉ ገድል ሰናይ ይል መጽሐፍ መነኮሳት አቦታትና ምጽሐፉ ጾም ነይ ሓደ ሰብ ተወሊዑ ይጥህጥ ይብል ናይ ሓጢያት ኩሉ ክፍጽሙን ይደሊ ተጥሙ ይግን ሓደ ሱቅ ዝብል ተኽእሎ ይህልዎ ሱቅ ባህላ ይኸውን ካልኣይ እውን ሓዘንተኛ ይልኸውን ኣምላኸይ ናበለ ኣምላኹ ከዘክር ይልግብሮ ወጥንተ ኩሉ ገድሊ ሰናይት ጾም ድማ ናይ ኩሉ ዓይነት ስራሕቲ መጀመርያ እያ ኣዳምን ሔዋንን ሓጢያት ልጀመሩ ብምንታይ ዲ ነይሩ ብምብላዕ ኮይ ነይሩ ጽድቅ እውን لجمر بزي مبلع الويتا كاميرا دل لحاتيات منجي زخون مبلع مستاي حاتيات لفصم سبات زموت يكون خالي صقاب هيت لبلوم تايتيلنا مبلع مستاي مبلع مستا لحاتيات مسارتي لحاتيات منجي فلفلي بزح مبلع بزح مستاي مالتي ولا مستاي صمروا ولدنا تمرت لوكو فساساي نبزح فساس تبزحها تستيها بقى فتوت سغا يسمعك ايو يلم كيم لمو እንጀራ ጥራህ ቆይ ልጽውም ልመስለናልና ከማ ይሁን ቆይ አትጸው ወላ ጾም ካውልካ ድህር ቅዳሴ ይብለሎ ሰዓት ይሁን እኮ አሪኻ ሱልካ ጥንጥን ስካብትል እኮ ይሆነ ልብላ አሪኻ ጥንጥን ይልካ ስካብትረው እኮ ይሆነ ልስተ በመጠኑ እኮ ልስተ ለቁመተ ስጋ ይብለለች ለቁመተ ስጋ ኻጠጠው ንኽትብል ህይወትካ ንኽትቀጽል ጥራህ እስመ ነፍስ ተሐድር በጾም ስለልኳን በደም ነፍሲ ኣብ ደም ስለተሐድር ምስጋ ተዋሂዳ ስለተነብር ስለዚህ ነገር ዚልካ ከሆነ ይግባ مبلع قومي ما انت سقاها تغطسلي الكاها بر ما انت مبلع إلى من نور ساعات له كويسان لازم توسني هاتفلع لذي رأي مبلع لحاتيات من قدي مسارة خمس خانة زي مبلع مصام دما لصدق كله وانت كله قل سنايت مسارتيا توهايل طعم دله لازم مستيراو فتحون صوم مصام مالك لتأمين سب كتذكر مخال مالتي لتشجر سب كم زلوك كتحسن مخال مالتي كتستوس مخال مالتي تقلل زبالة حساو صوم جن كم تعين على تصوم للنجر لتوسنا ساعات كوخل عينات مقبتات تصوم تجمير سكازو دا كوخل عينات طلولات هنس تزخون مقبتات مالتي لكل جزير ما كوخل عينات حتقاتات هتاو إيه لسوا صوم كم سلسة نجارين نسوا سلسة نجارين لسوا مجمرات أقول لكم اللهم توسنا ساعات كوخل عينات مقبتات تاي مالتي زي تقدماي زي نعم صوم بخماي لصوم ككم عقمها عندي لصوم تتخكلنيا صوم ما ግን ድሕሪ ቅዳሴ ክትበልዕ ምድላይ ቅዳሴ ከይተቀደሰ ቅድሚ ፈጺምካ ምብላዕ ጽቡቕ ይሆነ ቅዳሴ ከዓ ልወፁ ሰዓት 9 ቅዳሴ ኩሉ ወፁ ሰዓት 9 ስለዚህ እስካብ 9 ይጾም ቅዳሴ ወፂኦም ናሃለው ይጽወም ዶ ይብል ሕቶ ክመጽእ በደንቢ እስከ 12 تصوم ትስኽል ትዝበለጸ ይብስሉ ቦታትና እስከ 12 እዮም ጾም 4 እስከ 12 ይልጽዎ እስከ 12 ይልጽዎ ተኺል ካስ ትገብር ቦታትና ዓመት እስከ ዓመት ልጾም ስለለው ዲ ካብ ሰንበት ካብ ቀዳም ካብ ሰንበት እስከ ቀዳም ከዓመት ሙሉ ልጾም ቦታት ለኮን ነው ካብ ሁሉ ጥልላት ካብ ሃነጽ ምግብታት ምስሩን ኢሎም ካብ ሰሙን እስከ ሰሙን አው ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ልወልዑ ቦታት ለኔው ስለዚህ ተኺል ካስ እስከ 12 ወላ ድሕሪ ቅዳሴ ለ ቅዳሴ ወፂኦም ናሃለው አቀዲስካ ገዛኻ ኸይድካ ተይበልዓ ከም ጽራሕ ትኽሊኻ እስከ 12 ግን ቅድሚ ቅዳሴ ምብላዕ ግን ግፍዒ ስለልኾነ እስከ 9 ግን ጸንሕ ግቡ እዩ ማለት ግልጽ ይመስለኒ አድመጽተይ በደንብ ተስተውልንልهم ኢለ ይሐስብ ናምነት ናይ መንፈስ ምግቢ ስጉኢ ዶሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተቀሪቡሎ ቅዳሴ ናይ መንፈስ ምግቢ ዝማሬ ናይ መንፈስ ምግቢ ኩሉ ዓይነት ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ናይ መንፈስ ምግቢ ማአዲ
أوزي تقريون هالله متزبلة أتزعمي معدن هالله أوزي خالي معدك سرعية كمجوية مال قفئي قفئ ساتك أنيو لسجاه يلمسحفها لا قفعي لسجاه مجزائي يبي ما أدى منفس وفتي قداس يتقريون هالله وزي تولع أنت اللي هاجن قفعي ما تيس رجسني أيه أزيا معار كأقبل على الخنات عمات مجو تقريون هالله زوجني أشرب لا تتوهي لسوس أينها من المرز لغلات ناقلتي سلازي تكالك زاهر تقداسي تسقي دومي بمعار قوات نسيلنا يلعون نتكأقبل عليه مارو سكرت من لا فيه توهيلي كم عارش كوري بالعلي توهيلي لازم قدمي قداسي مولع صبوق يكون ملع على مبلغ لهم هالو أرثوذكسان حواتنا سكابت شعته صوم كن لما مد يجبنا سكابت آيات هتفكر لنا صوم مالتي قدمي عقم تزهال لنا بحمام عقم لي ولهم كون يقولوا عم سرح بتعمل صنع قبل ولا سرح كون يخيل كنتاس بتفلالي مغنيات سكابت شعته زي صنع سوات كله يخليه زيك كم عقمه سكاف شعته دي سكاف شمونته دي سكاف شديش دي كم عقمها كتصوم تخل تصوم مالت بتشاجن سونت كم الدخم مخانو كرده كان يومه كم عقمها تصومني كمالتي إذا صمروا عزي كم يزول سوات يوم تصوم وانتيلنا جن كاف شعته عمت اللي خانو كلهم مود ويجبا قديت سكاف شعته دنا نصحهم ثم اللي شعته زلوا تصونته بلعتون كمتي قديت سكاف شعته يكون كم عقمه منارنا ما تشسل طعمه من الجود ومن دقنا على ننفلطله ختابت خمن نختوم يطعمهم يلنا صومون ختابت منفسه وختابت مهانو تردينا زين يطعمهم يلنا عنا نزز لهم زين ساعات نزز لهم خلته مرفي خلته كنينا او حطيو وقيو هم لبهال بختابت خلته ساعات 3 ساعات 4 ساعات نابلنا كن لما مدوم يجبا مالتي بليتي تسيوم لوحتو تنيرهم لك صنحنا بلكا كم عدميهم اكلمون ولا عدميهم عبيت خوينهم اكلم تخم ولا عملي ولا متخوينهم ناس توعلكا كم بعلها بمنفسهم بسقومن كيغدو كصوم مغار يقال لهصانتي بيتا كن صوم مالسي تقواميت تشعتن لعليون خوينا قدمت تشعته ككم نايت سب دخمت خونتاتنا ترئي بعلنا عقمنا سلنفلت كنصوم نخلينا ككم عقمنا مالتي زي تايب لتوسنه ساعات كان كل مغبيتات تبال بتشعته ودينا هلنا مالتي قداسي اسكاو زوصا عقم تزيهلي جن يلاون الحريت سيبنا يالنا مالتي صبو كان كل مالت للتوسنه ساعات لولنا يزيو تصوم تجمير اسكاو زودا دما كان كل طللات يتخال تصوم مالت مستيراو فتحزي كان كل طللات نبي داوود زول الله يكوايكو بك رأسي بتأسمي يتقواعي بتمعلت تصومسي ودهكني سجاي بهاتي واقب سجاي دخمه تأسمي بمسعان النير أنا نيا زاريا ميسائيل دانيال ون نعود سجا بالعوج أما بالعوج بهالتلو أنا تصومتينا لهم عاوي منير قال سوا تايلو لني يمسيلكم سجا أيتي بالعوج صوم لبلسي يلا مصحف قدس نقول دكاتات من يومنا أبتنيته دانيال أب مزمور داويد أبزيوم بدم بغيرو كاب سجا كتصوم كم للكا تقمت أنسى بوقتن موال يوقع سجا وستعفي ناب أفي بتنصوم مع التصومات ولا تنيته دانيال سجا لا أفي يأتوي تراح سجا يكون ندم وين يستوي تي صبوق البال لملو من جراون يولع كويس كاوتوم مالت كل يحصل كللكا طلولاتهم زلوا هانز تسللغونو سجانا هيتي لو صغيو تهانيص موچيو سبيحو لفتوت سجا كيت دارجمنت يكو توانا كن صومل تدليت ايدي مسيلكم بقى كابسو ايسويتي مفللاي تحواس سجا تفصمولو ግብረ ስጋ ትፍጽሞሉ ዘይሆነ ጾም ማለሲ ተሐጓስ ነፍስኻ ተዕብየሉ ስጋኻ ዳኺምካ ነፍስኻ መንፈስካ እተጥንክረሉ ተሕይለሉ ለአምላኽካ እግዚአብሔር ተስታውሰሉ ናይ ጸሎት ጊዜ ስለልሆነ ይኮ ጾም ልባሃል ስለዚህ በደንብ ተስተውዒልኩምኒ ካብ ጥሉላት ተማሃነጽ ዝሆኑ ዚኦም ክንዕቀብ ግቡእ እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ድማ ህዋ ካብ ስጋ ዝወለጹ ሃነጽ ምግብታት እንየው ዚኦም ውን ክነስተውዕለሎም ይልግባ مستل وعلو بطاتنا كويستي بزيزو مست الكول مقدفو هذا انا كم دوره سمعت قدس جيركوس عيدر مقاله تريهم بزحات ابوتات مستل يسوتي نيو صمرا سر ليتن كفوا صمروا صم فلستا وسرو ولا حنت وانقسوا ول ليتن كفوا معناتي دغ سلاماتي يفلط ولو يا دانيال كاب ويني كاب سوا مست كله
ከም ልጾመ ክንቁጠብ ይግበአና ማለትም ኮ ምክንያቱ እሱ ባዕሉ ላበይ ከምለላ ዓለ ከፍቶት ስጋ ከም ንምፅእ ይፈልጥዎ ስለዝኾነ ቦታትና ማለት ካብዚ ኩሉ ኢኻ ትፀውም ዘለካ አለበለዚያ ስጋ ሓዲግና እንቋቑሖ ሓዲግና እንድሕር ቡርሽኑ ሰላጡ ቆስጡ ደቆቁ ሚሊኒየም ዝበሃል ኣሎ ወዘተ ካልኦት ዝበሃሉ ኣሎ ብጣዕሚ ሃነፅቲ ዝኾኑ ዝበሃሉ ምግብታት እዚኦም ኩሎም ድሕር በሎ ንብሎም እንተኮይና ናይ ፆም ኮይኑስ ብጣዕሚ ካብ ስጋ ብላዕሊ ሃነፅቲ ዝኾነ ምግብታት ክንደይ ነገር እኒኦም እዚኦም ዘይዓቐን ንበልዖም እንተኮይና ዋጋ ይብሉ ፆምና ውዒልና ምሸት ዘይዓቐን ናይ ቁርስናለ ናይ ምስሕናለ ደራሪብና ንበልዕ እንተኮይና ግን ትፆም ከንትነት ይልኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፆም ብደንብ ጌርና ክነስተውዕሎ ዝግበአና ነገር ሰውነትካ ምድኻም ማለት ምዃኑ ብደንብ ክርድአና እኒዎ ማለት እዩ እሱ ስለዝኾነ ወላ ናይ ፆም ዘይኮኑ ነገራት እውን ኣለዉ ብጣዕሚ ሃነፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ልቢ ኢልና ክነስተውዕሎም ክንጥንቀቐሎም ይግበአና ክብል ደልየ ስለዚ ካብ ሃነፅቲ ምግብታት ካብ ጥሉላት ዝብል እንዲያም ምጥቃም ሓዲግና ካብ ሃነፅቲ ምግብታት ምፃም ትፆም ተጀሚሩ እስካብ ዝውዳእ ካብ ጥሉላት ምግቢ ምዕቃሕ እዩ እቲ መንፈሳዊ ፍትሑ ማለት እዩ ሳልሳይ መንፈሳዊ ፍትሑ ንኩሉ ግዜ ካብ ኩሉ ሃጣውቃት ካብ ኩሉ ሓጢአት ኩሉ ግዜ ኢኻ ትዕቀብ ዘለካ ኣብ ግዜ ፆም ካብ ሓጢአት ትርሕቕ ኣብ ግዜ ስዕረት ናብ ሓጢአት ትመፅእ ማለት ኣይኮነን ናይ ዓድና ፆም ከምኡና መሰለ ይመፅእ ኣሎ ብእውነት ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ እውን ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ 58 ምዕራፍ 58 ትንቢተ ኢሳያስ ተቐሚጡ ኣሎ ኣነ ከምዚ ዝበለ ፆም ኣይደልን እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ፆም እንታይ ኢልኩም ካብ ምግቢ ካብ መባልእቲ ካብዚኦም ተቆጢብኩም ሲ ትካሰሱ ትበኣሱ ትተዓማመፁ ትባዳደሉ ተኮይንኩም ግን ከምዚ ዓይነት ፆም ኣይደልን እየ ይብል ኣነ ልደልዮ ፆም ሲ ነቲ ዝጠመይ ሓውኩም ብምርኣይ ዝዓረቐ ሓውኩም ብምልባስ ዝኣሰረ ዝተወፅዐ ሓፍኩም ብምንዛዝ ብምፅንናዕ ዝሓዘነ ሓውኩም ናይ ምፅናዕናዕ ቃላት ብምሃብ እየ ልደሊ 58 ትንቢተ ኢሳያስ ከምዕዮ ገዛስቲ ቤተሰበይ እዚኣ ነውሎ ኢኹም በጃ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ፆምን እግዚኣብሔር ዘይደልዮ ፆምን ኣብኡ ተቐሚጡ ስለዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ፆም ጥራሕ ይኮናን ካብ ሓጢአት ግን ክንዕጠብ ኣለና ኩሉ ግዜ ካብ ሓጢአት ኩሉ ምቁጣብ በቃ ደሞ ሓደ ሰብ ንሰበይትኻስ ሓጢአት የብሉ ይብል ሰብ ደካማ ሰብ ምስ ሰበይትኻ እውን በቃ ፆም እዩ ፆም ተኮይኑ ፆም እያ በቃ ሓደ ክትድቅስ የብልካ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ዘእንበለ ከመይ ኣስተርክቡ ለፀሎቶም ይብል ኣሎ ሰብኣይ ሰበይተይ ይፈላለዩ ይብል እሞ ብዘይካ ብፆም ግዜ ብፀሎት ግዜ ተኮይኑ ይብል ብፀሎት ግዜ ግን ብፆም ግዜ ግን ክፈላለዩ እኒኦም ሰብኣይ ሰበይቲ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ ተተቀራሪቦም ሓሰርን ሓውን ስለዝኾኑ ክደፋፈኦም ስለዝኽእል ክልወይኖም መደቀሲኦም ገይሮም ክፅልዩ ከም ዘለዎም ክፆሙ ከም ዘለዎም እዩ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብደንቢ ገይሩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ዘሎ ብደንቢ ገይሩ ለረዳእና ማለት እዩ ኣብ ግዜ መብልዕ ግዜ ግን ናበልዑ ናሰተዩ ስለዝኾኑ ከመይ ይፅውዖም ሰይጣን ባዕሉ ከይፍትኖም ኣይፈላለዩ ሰብኣይ ሰበይቲ ሰበይቲ መባዕላ ስልጣን የብላይ ንሰብኣያ እምበር ሰብኣይ እውን መባዕሉ ስልጣን የብሉ ንሰበይቲ እምበር ተባሂሉ ተስማዕሚዖም ነገራት ዝገብርዎም ከም ዘለው ክፈላለዩ እውን ከም ዘይብሎም መፅሓፍ ቅዱስ ብደንቢ ገይሩ ቀሚጥዎ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ጥንቅቕ እዩ ደንቢ ገይሩ ሓቂ ኩላ ነገር ዝነግረና ማለት እዩ እንታይ ከም ለጋጌና ስለዝፈልጥ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ዘፅሕፎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ባዕሉ እንዲፈጢርና መንፈስ ቅዱስ ስለዝፈልጠና ብደንቢ ገይሩ ይላምጠና ስለዚ ካብ ሃነፅቲ ምግብታት ምንታን ምስ ሰበይተይ ክድቅስ ከምዚ ነገር ከይትብል ካብ ሃነፅቲ ምግብታት ምቁጣብ ግቡእ ኮይኑ ካብ ሓጣውኡ ኩሉ ግን ኩሉ ግዜ ኢና ክንቁጠብ ኣለና እዩ ምዚ ተላዒሉ ሰባት ዝሓትዎ ሕቶ ኣሎ ዓሳ ይብላዕ ዶ ብግዜ ፆም ንብል እኒኦም ሓደ ሊቅ ኣቦታ ይጠይቖም መስለኩም ሕቶ ከምዚ ዓይነት ፆም ርባዕ ጉባኤ ተላዒላ እዚኣ ሕቶ ብሕቶ ክምልሰልኩም ኢሎም ሕቶ ሓተኩም ኢሎም ዝሓቲቶም መቸስ ዓሳ እዚኣ መከረኛ እንዲ ኣብ ፆም ግዜ ኩሉ ግዜ ትለዓል ኢሎም እዮም ንጀመሩ ዘመቦት ትምልስ ዘለዉ እንታይ ኢሎም መስለኩም ስነ ፍጥረት ትፈልጡ ዶ ኢሎም እወ ሶሉስ እንታይ ተፈጢሩ ረቡዕ እንታይ ተፈጢሩ ዓርብ እንታይ ተፈጢሩ ሓሙስ እንታይ ተፈጢሩ ናበሉና ጠይቕዎም መፅኦም እፅዋት መዓዝ ተፈጢሮም ኢሎም ሶሉስ መዓልቲ እንታይ እዮም እፅዋት ዓሳ ኸ መዓዝ ተፈጢሩ ትፈልጥዋ እዮም ኢሎም እሞ ዓሳ እንፀይቲ ድዩ ስጋ እዩ ኢሎም ስጋ ባ ኢሎም
ስለዚህ ስጋ ተኮይኑ ጽሙዎ እንፀይቲ ተኮይኑ ሶሉስ ይውን ተፈጢሩ ቦልና እንፀይቲ ተኮይኑን ብለው ወይለው بتقلل لقال صاتهم قليصم ድንች ተኮይኑ ብልዕዎ ዓሳ ስጋ ተኮይኑ ግን ጽሙ ኢሎም መልሶም ስለዚህ ስጋ ዓሳ ነው ለሰብስ ይብላዕ ይብላዕ ስጋ እኮ ይልካይ አም ገርክ ይብላዕ ዮሐንስ አፈወርቅን መጽሐፈ ተግሳጹ ዮሐንስ አፈወርቅ ደንብ ገይሮ አሚጥ ወይዚ ዓሳ ተይቀረ ከይትጾሙ ኢሉ እንደምታ ይልገልጽ ካብ ስጋ ዓሳን ካብ ካልኦት ጥሉላት ምግብን ጥራሕ ይኮንኩን ክትጾሙ ልግበአኩ ካብ ሕማቅ ንግግር ካብ ሕማቅ ምኻድ ካብ ሕማቅ ዘረባ እዚ ኩሉ እውን ትጾሙ ነኩም በሪል ተናገር ስለዚህ ካብ ዓሳ ጥራሕ ይኮንኩም ይጾሙ ለለኩም ተይሉ ዓሳውን ጾሙ ሆነ ዮሐንስ አፈወርቅ ነጽሩሎ ማለት ነው ሀምዞ መቦዝ ይዘሉ ስለዚህ ድንች ሶሉስ ይተፈጥሩ ነይሩ መስጻዋት ስለልምደብ ናይ ስዕረቲ ማኑ ናይ ጾም ይብላዕ ይጾም ዘይ ማለት ነው ዓሳ ግን ልተፈጠረሉ ማዓልት ለፍሉጥዩ ስጋ ዓሳ ለይና ለለና አይብላዕ እግር መንገድ ከዛ አወርኩም ደለ ካብዚ ብዘለለ ቃሊ ንኩል ጊዜ ካብ ሃጣው ኢና ንጸውም ነገር በደንብ ክነስተውሎ ይግበና ሻሪድ አፊጹም ይዝሚ አፊጹም እምነቢ በህሱም ህሱም ነገር ካምን ነገር እዝኒ ይጹም مسمي أحسن إذن هو نيتهم حماق نجر كم اسمع دهم رأي جرا تقطيونا السجات عبات لولات يوم زيهم كلهم يجيسوا أيول العيسهم يوم يلنا حديقنا ملحسنا حماق للنجر إذن ناون حماق نجر حماق في الموق واني خيل حماق بتيك توك زمت نجر كوني خيل التفل على السوشيال ميديا حماق نجر ناس معلو التوين تموت عمنا دام تاني أجرنا ولا بلي تدليل أو خسيتها في الليل غير توين صوم دابيني ፍጹም ከሆን ተሆይን ጾም በሙሉ ህዋሳት ይልጽዋ ሙሉ ህዋሳትና ናነት ናይ ስምዒት ህዋሳት ኢልና ንማረው ትምርት ዓለም ነመረና ነገር ናይ ሐቂ ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳት ልባል ነው ኢድ ዳሳስ እንደሆነ እዚ እውን ሕማቅ ነገር ካብ ምድህሳስ ከቋርጽ ነው ተዳሲስ ካይ خلفت خلي ወንት መጽ ኮይን መልሐስ ነው ኒያ ሕማቅ ነገር ምጣም ከቋርጽ ነው ሁሉ ጊዜ ኮይዚ ጊዜ ጾም ጥራሕ ይኮነ ጫትና ቀሐሙ ከም ጠሊና ጣጠሙሉ ዕልሳት ነው حماق نجر زي كنت عمي ولي ملحس عين ون حماق نجر كرئي ولي بالسوشيال ميديا عندي حماق نجر تلتي في لومي بتعمل بالحزن ونكو زي ما كلهم كريم يقول اذني حماق نجر كسمعي ولي بجزي صمتي وناس كل جزي مالت صم مالت توصل ساعات ككل مالت تصم تجميرس كاوزو دا كابتولات ويم كهانت تمغتات الناس للهنا سالساي ككل هاتاو يو يلو لكم لذي هاتاو خا باذني بعيني بإجرينا خدكا لفتصمو ነገር በፍንጫና ሽተትካ ሕማቅ ላይ ተደለ ሽታታት ከተሽትት ይብልካ ሁሉ ጊዜ ማለት እንደም ዮሐንስ አፈወርቅ ታይብል ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳትካ አናቅጸ ህይወት ይዝብለምሱ አናቅጸ ህይወት ናይ ህይወት በረታት ይብለው ንሕማቅ ነገር ዕጽዋት ይኹኑ ናይ ህይወት በረታትካ ንጽቡቅ ነገር ድማ ኸፉታት ይኹኑ ይብል ዮሐንስ አፈወርቅ አናቅጸ ህይወት ይብለው በረታት ህይወት ማለት ናይ ህይወት በረታት ዝኾኑ ለሕማቅ ነገር ሁሉ ጊዜ ታይ ሎክ ዕጽዋት ኮኑ ነው ሁሉ ጊዜ ክፍቲ ኮኑ ነው ለጽቡቅ ነገር ድማ ታይ ኮኑ ነው ሁሉ ጊዜ ክፍቲ ኮኑ ነው ማለት ግልጽ ይተባለ ለዚህ ካው ሁሉ ሃጣው ሁሉ ጊዜ ርሑቃትን ቁጥዋትን ክንኸውን ይገባና እዚ ከዓ ካብ ኃጢአት ምልአቕ እንኸሎ ከመይ ጌርና ኢና ልብልሕቶ ናመፀክጫና ንዕልኩም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዮም ትጅምሮ ደረጃ ብደረጃ ብስጋ ብብንእሽተ እንደሆነ ዓቢና ሳለ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትድይዋ ማለት እዩ ብልገር መልክዑ ምስጢር አይምሮና ከነጽ ከመይ ከም ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ትነግረና ተላኮ استوعلكم ተኾንኩም ዶግማቲኩ ብልገርን ጌራ መጽሐፍ ቅዱስ በሐሙሽተ ዶክትሪን ብልገር መልክዑ ኮያ ቤተ ክርስቲያን ረክባትና ምስጢረ ስጋዊ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዊ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ኢላ ዘን ሐሙሽተ ቤተ ክርስቲያን ነግራትና ዶክትሪን ቤተ ክርስቲያን ናይዚ እዚኦም ናሰማዕኻ እዚኦም ናስተዋስካ ኢኻ ትሕልፎም ንአእምሮ ካለት ተሃንጾም እዚኦም እዩ بصوم بصلوتون كتعب تخل بزيوم ناي صوم صلوت قلده يمسلكم لهاتا كل عصو يا تقبر صوم ماتيوس 10 شو عطوا 10 حدا الا ريهم تخينكم انو ويهم تايتل وزنتو زمد يوص زانه لبصوم وصلوت يلو ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አውደረታው ብርሃነ መለኮቱ ገሊጹ እስካሁን ወረድ
توم هزبي لا هوريات مصيوم دويانا دحننا غاننت نيو ابل دقنا وصلنا ناوليط يقوم نير فلاي حدا سباي ودو كانين حديرو تጨنقوا لمص سباي دحن ليلوم هوريات አውይዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከማይዘኑ ሄሉ ስለኩም እስከማይዘኑ ተገሰኩም አቱም ደካማታት ሃይማኖትኩም ጎደሎ ስለሆነ እኮ እዚ ላይ ጎርኩም እስከማይዘ ለገሰኩም ሶሎም من تنهنا سئنا وصوتو يلمو احنا تاي ስለሆነ አይና ላይ ወጸናዮ አውይውም ስለሆነ ታሆይና አውይና ዝጋኔን ዚ ላይ ወጸልና ይለም ጠይቆም ወነር ጎይታ ታይመልስ ይመስለኩም ወዝንቱ ዘመድ ይወጽ ዘን ወለበጾም ወጸሎት ዝኹም ዚ አይነት ሓቢሩ ለዓበ ጋኔን በዘይካ ብጾምን ጸሎትን በኻሊ ይወጽን ይለው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሳሱ በደንብ ልጽሊ በደንብ ገይሩ ልጾም ጸይሙ ወጪውን ስለሆነ ማለት ድህር ጾም 40 ስለሆነ እዚ ነገር ጂ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሊና ንሕናውን ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ብጾምን ጸሎትን ለጋንንቲ ክነውጽም ኾና ልጾም ዓባይ ነገር ያ ለጋንንቱን ውጹ ተልካየም ተውጽያ አሁን ሕዝቅኤል አንቶሪና የና ሙታን ለተስያ ያልና ነርና አሁን አይዝራሪና ና ምስጢር ተገሊጽሉ መጽሐፍት ሁሉ ኻላይ ሀምለ ጻፈሪና ጾም ብዙሕ ነገር ያተምጽ ለጋንንቱን ተውጾም ተባረሮም ያ ናነት ሓዊሩ ለዓበ ጋኔን ነው ቆሎ ወዘተ ዝባል ካውልድ ላውልድና ተሸጋገረ ዝኸይድ ርኩስ መንፈስ አለው እዚ ሓቢሩ ምሳኻ ያዕቢ همزي زولي زنتو زمد همزي عينت زمد همزي عينت غانين بصوم صلوتن بر بخالي يوصيل ولا يسوع كريستوس همزي عينت زولي بالتفلالي مخنيات قولونا تبخاله يغبروا له عرق الى غزا بعد ما علت توغينو عرق افسسو غزا تسرت له عرق افسسو عمباواتات فندشا بتنو طقطقو بتنو لبال አውዳ አመት ቁጥሪ ደም ላይ ፍሰስና ገለታት ባሉ ዚም ሁሉም ማመን ገዲዮም ናይ ቆሎ ማለት ሰይጣን ለምጎም ነገራት ይom ዚም ጌጋታት ቆን ላይ ግቦም ነገር ይom ዞም ዚ አይነት ርኩስ መንፈስን ባር ብምታይ ዝወጽኢሉ ጎይታ ብጸበሉ አሎ ይወጽ ሙኻን ተናገሩ ብጾምን ጸሎትን ይይል ወጽኢሉ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ነኪርናሎ ማለት ስለዚህ ጾም በጣም አባይ ነገር ስለሆነት ለሃጣው ለጋንንት ለርኩሳን ሁሉም እተህድም ተርሐቅ ስለሆነት ጾም ሁሉ ጊዜ ካብ ሁሉ ሃጣው ኢና ክንጸውም ለለና አልም ነገር እዚልና አመጨረሻ ጾም ካመኒናን ማር ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናን ማር ጎይታና ምንና ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙ ጽሙ ይልና ጾም እግዚእና 40 ማልቶ 40 ሌሊት አርአሁ ከመ ይሃበነ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ አሚቶሎ ጎይታና ምንና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ማልቶ 40 ሌሊት ልጾመ ምንታን ላና አርአያ አምነት ኮነና ይሉ ልጾመ ይነን አቃ ይብልሞ ሙሴኒ ጾመ በደብረ ሲና ሙሴ በደብረ ሲና ጾሙ ሕግታት ምስጢር ጥበብ ተገሊጽለዩ ይብል ኢየሱስ ድማ በገባውን ፀሐይ አቆመ ጾም ጾሙ ኣብ ገባውን ፀሐይ ጠጠው ከብል ክኢል እዩ ጾም ስለ ፀሐይ ጠጠው ቢልዋ ማለት ኢየሱስ ጾም ጸልዩ ፀሐይ ጠጠው ከብል ሆይ በገባውን ፀሐይ አቀ ኢየሱስ ብምንታይ በጾም ማለት ጾም ካብ ነቢያት ንማር ካብ ጎይታና ምሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማር ትልገርም እና የመጨረሻን ጾም ግን ካብ ተመንታይ ቀረን ንማር ምዃን ተቀዲም ወልኩም ዚ ጉዝ ፍጥረት ተመንን ሰብን ተዓምል ተፈላለዩ ሰብ ምድሪ ሽም እግዚአብሔር ቀዲሶ መጨረሻ መንግስት እግዚአብሔር ወሪስ ከነብር ተፈጠረ ተመን ግን ምንም ይውል ይዚ ሁሉ ላይሲ አይ መስክኒ ማለት ይሆነ ሽም እግዚአብሔር የመስክኒ ቅዱስ ይኩሉ ነፍስ ይሰቦል እግዚአብሔር ተዋይሉ መዝሙር 150 ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር የመስክኒ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ በስርዓትከ ተዋይሉ በስርዓት ካን ዝመላለሱ እንስሳ ተጽጎም ዋሉ ዳዊት ፈጣሪውን ፈሊጦም የመስክኒ ይሁን ማለት እንስሳት ሁሉም የመስክኒ ይሁን ጅሜ በረድ አሳትያ ተይቀረይ ለእግዚአብሔር የመስክኑ ወይም ተዋይሉ ኩሉ ግብረ እግዚእ ለእግዚአብሔር በቃ በሐጽር ትግርኛ ይሰብሁ ለእግዚአብሔር ኩሉ ግብረ እግዚእ ሁሉም ተምና እግዚአብሔር ስራሕ ሰማይ ምድሪ እምኒ ተይቀረይ ለየመስክኑ ከመስለና ይኸሊ كلهم لእግዚአብሔር ከመስክኑ ወይም ተዋይሉ አፍታዋሳይና ማልቱ ወሪናይና ድድሕሪና ሳው ከም ለመስክንዎ አማንተ ይቆረዩ ማለት እጽዋት ይቆረዩ መስክኑ ናይ እግዚአብሔር ፍጥረት ለእግዚአብሔር ሁሉ የመስክኑ ነገር ግን ዚኦም መስክነው መንግስቱ ኮርሰ ይቆሊ ልጥቀሙ ነገር ግን የለ ሰባት ግን ተመስግና ንጥቀምና ስለዚህ ተለይጥቀም ቲሽም እግዚአብሔር ቅዱስ መንግስት እግዚአብሔር ኮርስ ለይተፈጠረስ እንስሳ አርዌ ተመን ለዋሉ ናይ ጾምጦም ተረዲው ወይ ካኡ ክንማርና ኸሊና ታይ ማለት እዚ ተመን ሰውነቱ እንድሕርዳ ፈርኪሑ አሪቡ ዓቢሩ ተሪእዎ
قرفوش تترعيو قروتو تمن مبلع يقارص صومي صوم مالتي عندي معلتي 4 معلتي صوم نهراي 4 معلتي مساخلو تي لعلاي قروتو لعرق قروتو مالتي لام مقراف يبصح فركح كحيل مالتي نحري بمنقو عنصيتي ويم دمو بمنقو امني زابيل تشدد دبيلو يحلف دحرو تقريف يترف مالتي تقرفت امسكرم قوعكا يتري ازخون عنصيتي منقو ويم امني زخون نايته من خدان نولا نغرني حكاي سنغريم اسو تقريف لخدو دحر صومو تقريف لترف قرغتي مالتي تعريفهم غيرو خلايتا يخونو يحدث مالتي يحدث طموس رديوس مبلع قاريصو 4 معلتي 4 ليتي يصنح نحريو تحديثو بمنقع امني وين بمنقع انصيتي يحلفمو تعرجيت ماننتو او يترف حدث ماننت يتكو مالتي تقبري وكابتمن مچس كل طبيبان طبون كاو تمهارو كتايلنا صوم طرح كو يكون طبون كاو تمهارو تبايلنا كينا ماتيوس 10 قطر 16 كل طبيبان كما عروي مدر وهنا كمرق كما عروي مدري طبيبنياتات كونو يلو سونتهم جبيل يحدث ስለዚህ احنا لو صوم كل صوم لقبنا لله منتان نفسنا كتحدثي منتان نفسنا كتقدسي كابتمن بعد صوم نمهار صوم كابتمن نمهار طقم صوم كابتمن تيترفه كنردع نخلينا مالتي ስለዚህ አምላኽና ጾሙ ክብለና ከሎ በጾም ልርከብ ረብሓ ከወና ስለልደለ ስለዚህ ግድ ይውልኩም የሐዋታይ ሓተይ እዚ ጾምሲ ሰላም ዘምጽእ መንፈሳዊ ምርግጋዕ ዘዕድል ተሐድሶ መንፈስ ናይ ነፍሲ ሕድሳት ልህብ ስለልኾነ ደስ ኢልና ክንጾሞ ይግባእ ክንጾም ከለና ብኸመይ ክንጾም ይግባእ ጥራሕ ካብ ምግቢ ጥራሕ ምክልካል ኮን ይውልይ መጽሐፍ ቅዱስ ብምንባብ ኮውን ይግባእ ግዜና መጽሐፍ ቅዱስና ንበብና ኮውን ይግባእ ጾምና ንኣብነት ስለ ጾም 4 በደንብ ገይሩ ልትንትን ቅዱስ ቃል እኔ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣብ ሉቃስ ውን ኸይድኩም ምዕራፍ 4 ትረኽብዎ ኢኹም እዚና ንበብና ኮውን ይግባእ ስለ ጾም 4 ንኣብነት ከንበልኩ ከምዚ ኢሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 بدحر زي دما منفس قدوس نيسوس بدياولس كفتن نابرخا وسدو 4 معلتن 4 ليتن دما صومه دحر زي ون طمه ازي زفتنو دما قريبو ودي እግዚአብሔር انت وينكاس اذن ايمان زياتن انجرا يخونا بل بولو اي وري دفر شيطان ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈትናል ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ ጠማይ ስለልሆነ ባህሪ ለቢስ ወለሎ ጾም እዩ ይናንል ዘለና ግን ከጠምከሎ ከምናትና ጥሜት ይሆነን ረሃበ እግዚ ነሳአኮ ከመርሃበ እዚ አነ አላ ገጸ ረሃቡ ፍሉጥ ምንኔ ናይ ጌታና ነብድና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሚያ ከምናትና ጥሜት ይሆነን ተፈለየ እዩ ለነሰበ ግብር ይመዋአና አንሃ ተሲምና ግዴታ ኢና ንጠሚ ግዴታ ኢና እንደክ ولتس بفقادو يس كريستوس جن بفقادو يلتمام احنا تيفتنا انا نموت ادمنا سلا الاخلت نفسنا نسغان لفلالينا بعل فطاري تموتلنا له تيفتنا تمتلنا له تيفتنا كريستوس جن تمتلون بفقادو نوسي سويت فلالتلون بعلو بفقادو نحر شيطان بفقادو يس كريستوس طومي مسرايو وا اب بحر يوردانوس ود املاخي خانا تبهاله سمع نيره خزدعتا وين يتاملو اي ود املاخ يخونه لك ود سبيو يلو املاكم نترسيو مالتي قرب يلو كفتنا موكيو اتي زفتنا دما قريو ود እግዚአብሔር እንተ ወንካስ እዘን አይማን ዚያተን እንጀራ ይኹና በል ብሎ ይሉ ለናተካ ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ አፍ እግዚአብሔር ብዝወጽ ሁሉ ቃል ዳምበር ብንጀራ ጥራሕ አይነብርን እዩ ተባይሉ ተጻሒፉ እዩ ይሉ መለሱ ደገው ሰብ ካብ እግዚአብሔር ብዝወጽ ቃል ወንበር ብንጀራ ጥራሕ አይነብርን ስማዕኮ በህብስት ከም እዚ ሃይ ሰብ ብንጀራ ጥራሕ ማክ ነበር ይኸለ እንጀራ ጥራሕ ማገር ከንብረና ይኸለ እንጀራት ለዝንጀራ እግዚአብሔር ህይወት ሁኖም ይሉ ተዛያዚዝዎ ትንሰትዮ ምስጋና ምስደምና ትንወልዑ ምስጋና ተዘይዋ ሄድዎ ህይወት ሁኖም ኃይል ሁኖም ጥዕና ሁኖም ተዘይልዎ እግዚአብሔር አመገር ከነበር ይኸለ ስራ እግዚአብሔር ተዛያዚዝዎ አመገር ኮቅል ይኸለ
زهر زنام تزيزني وهم غير كنبر يخل سب بنجرا طرح كنبر يخلي اي خلي يلو يسوع ክርስቶስ መልሶ በምታይ ወንዳ በቃል እግዚአብሔር ሰብ ስጋ ከመሆኑ መጠን ብንጀራ ይነብር እንጀራ ይበልዕ ማይ ይሰቲ ስጋ ከመሆኑ መጠን መንፈስ ከመሆኑ መጠን ድማ በቃል እግዚአብሔር ይነብር ስለዚህ ጾም ክትጾም ከለና ቃል እግዚአብሔርን ክንምጎወነና ነፍስና ማለት በቃል እግዚአብሔር ዝንበር ያልና ብንጀራ ጥራይ ነበር በቃል እግዚአብሔር ልንበር ተሆይኑ ጾም ሙሉ ቃል እግዚአብሔርና ሰማዕኩም ታልፎ ይግባ انا هون بساعته كنحلفينا بساعته لاخاتون كنباصحنا دام حدا رئيتو ناي حواتنا يو اي تحصر بيدي خان يلو من اللو انا احب لانه ون بزح قال املاك كحلفي لذي بنجراون ننبرنا بقال እግዚአብሔር ون ننبرنا سب سغاوي ባህሪ ከመህላው መጠን እንጀራ ይድልዮ መንፈሳው ባህሪ ከመህላው መጠን ድማ ቃል አምላክ ይድልዮ ነው ሲሲታ ለነፍስ ይሰማያ ቃል እግዚአብሔር ነፍስ ተጠሚ ቃል እግዚአብሔር ተዘይ ሰማይ ናይ ነፍስ ምግቢ ቃል እግዚአብሔር መስማይ ሰውልተ ባህር ነው መልአካው ባህርና እንስሳው ባህር ማለት ከበልዕ ክሰቲ ማሊ ካልፈለይ ምድር ዝናክ ወረስ ማሊ መልአካው ባህሪ ማለት ግን ክጾም ቃል እግዚአብሔር ክምገብ ክሰምዕ ድብል ባህሪ እና እግዚአብሔር ከም መልስልይ ኢየሱስ ክርስቶስ شعود ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ላዕላይ ጫፍ ቤት መቅደስ አቆሞ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ሳብ ጫፋ ጉልላታ አቆይሙ ወይ ብሎ ስለዚህ ዲያብሎስ እሱ ለቆሞ ስለልመሰሎ ይምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ይኸይዱ ዲያብሎስ ማሐሲው ላፍታ ቅድስቲ ከተማ ተዝወስዶ ኣብ ጉልላታ ተሰቅሎሞ ታሕቲ ጽደፍ ተዝውሎሲ ለአተሞ ሸኒፈዮም ነይረም የልቶም ካህናት ኣብ ቤተ መቅደስ ሸኒፈ ነይረሞ ለውላኡ ተዝወስዶስ ከሸኒፈ ነይረ ይል ሓሲው እዚያ ሓሲው ዲያብሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስ ታይምል ሐስብሎ ስለልፈልጥ ልውደስ ከብል ይለ ይሆነስ ከሕፍሮም እንቲሉ ላው ኸይዱ ማለት ዳር ዲያብሎስ አነ ወሲደ ይሉ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ታይምል ሐሰብ ፈልጡ ለሰይጣን ከሕፍሮ ደሉ ይኸይዱሉ እምበር ለሰይጣን ከሐጉስ ይሉ ወይም ሰይጣን ወሲድዎ ማለት ግን ይሆነን ግን ወሰዶ ይሉ ተመጽሐፍ ሰይጣን አነ ወሲደ ይሉ ስለልሐሰበ ሰይጣን ብልሐሰብ ይተአምጥና ማለት እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ባዕሉ ይኸይዱ ቁጥር 6 ወድ እግዚአብሔር እንተኸይንካስ እግርኻ በእምኒ ከይትዕንቀፍ በእዳዎም ክጾርኻ ንመላእክቱ ምንታኻ የዝዞም ዝብል ጽሑፍ ኣሎሞ እስኪ ዘሊልካ ነታሕቲ ተወርወር በሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ይትፈታተኖ ተባሂሉ ተጻሒፉ እዩ በሎ ኣብዚ ልገርመኩም ሰይጣን መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 9 ቁጥር 11 ምጽ ይጠቅሰሎ ሰይጣንስ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅስ እዩ ማለት እዩ ግን ለምንታይ ሰይጣን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እዩ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ይናገር እዩ ማለት ለምንታይ ግን ለምስሓት ለምግጋይ ሰይጣን ሕግን ይወደ ኢሎም በታጠይቆ حد ساعات حقني هو عندي حقتات 10 حقي هم تناي እግዚአብሔር ለሞ هو ታይዙ ምግልባት አባሃና ሃና خبر ዝነበረ እሱ አይተخبر አይተዘሙል ነበረ እሱ ዘሙ ተሕግ እግዚአብሔር ናገልበጣ ይገብር ማለት ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ሆን ይናገር ለምንታይ ግን ልናገረው ለምግጋይ ናገልበጣ ለምሳሐት ስለዚህ በዘጋጣሚ አንተ ቃል እግዚአብሔር ስለተናገሩ ኢየሱስ ስለልወሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለልሐዙ ስለለነው ትክክል ከይመስለኩም ሰይጣን ለመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅይሰው ቃል እንዲያም ሒዝ ወይ እንደም ሓደ ነገር ክነግረኩም እዚ ዳባ ደራስ ሓደ ሊቅ አቦ ነይሮም ቀደም ቃል እግዚአብሔር መዓልትን ለይትን ለውጽሑ ማለት እዩ ድሓር ሓደ ሰብ ለይቲ ብድቁሱ ሰይጣን ፀይጥዎ ድሓርቲ ሰብ ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ንብለኪ ኢሉ ክደግም ኽኢሉ ማለት ምንት ሰይጣን ካሃድመ ለይሉ ድሓር ሰይጣን እንታይ ኢሉ መስለኩም ሰላም ለኪ ኣይኮነን ትምህርቶ አትይተረፍ አነ ሳላይ እንታይ ተባረክ በቃለ ይፈልጦ ይልዎ ይባል ሰይጣን ይፈልጦ ይሰምዑ ማለት ይፈልጦ ለተነገረ ነገር ሁሉ ሰይጣን ይፈልጥ ለተጻፈ ነገር ሁሉ ይፈልጥ ግን ለምታይ ተቀመሉ ለምግጋይ ቶም እንታይ ተባረክ ልባሉ ዳባ ሀደራል ኖሩ ትምህርቶ አት በዜማ ይወጽሑ ሁሉ ዜማታት ይወጽሑ ስለኖሩ ሰይጣን ሲ ንሰምዑ ኢና ንፈልጦ ኢና ሳላይ እንታይ ተባረክ ይሉ ይባል ወማይነት ወገሎ ታሪክ ስለዚህ ሰይጣን በደንብ ገሩ ይፈልጦ ግን ለምግጋይ ይተቀመሉ ሰይጣን ተጻይ ተቀሞ ትምህርቶ አተደገም ከሰላም ለጂ ተደገም ካለ ይኸዲ ሆይኑ ለብልሕቶክ መጽ ይኸዲ ወይ ይኸዲ ከመይ ወድኒ ለሰላም ለጂ ትምህርቶ አት ለውዳሴ ማርያም ለዳዊት ለሁሉ አይነት አገልግሎት መጀመሪያው ታይሰለልሆነ በስመ አብ ስለሆነ بسم الله تصوعي خاي كل ነገር ስሩ ይልኸውን بسم الله تصوعي خاطر ጀምሮ ባሁን ሰማት ተዓጽዮ ይጸሎት ስሩ ይኸውን خل ስለዚህ ሰይጣን ተጻውቶ ተቀዳዲም ከሰላም ለጂ ተቀዳዲም ከተፈልጦ ጸሎት ምጽላይ ላይ ሆነስ በስመ አብ ማለት ተዋጸካ በስ ለድሙ በስ ይልካ ያም ትይድ በስመ አብ ትልካል ሰይጣን ሆነ ያድም ማለት በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይልካል ምምዕታው እኮ ያሳስረካ ይኸልኒ በስ ልብልኝ ሰው ተጻውቶ
بسم عم كبل ندلي يعني تا بس نقول كلا حد ركض دمودي ما تيات كان هلسفني بسم عم كبل دلي داون كي عاصي نيل والدحر بسم عم بساته مكيركا يا عاد ملكا بمسم عم تهدمو دحري تسيخان تسملكا ميكائيل ديون تسلل خي صلاتات كتتصلي تخيل مالتي لذي شيطان مصحف قدس يتكس لي يسوع كريستوس لو على صحيح تقيسلو كاو جيتا يسوع كريستوس عمل يسلو نأملاك كاي تفتاتون نزبل تصحيح يو مصحف ስለዚህ አይተፈታተንን ይልውለለው ማለት ድሓር መሊስ ዲያብሎስ የመና ነዊሕ ናብ ዝኾነ እንባ ወሲዱ መንግስታት ሁሉ ዓለምን ክብሮምን አርአዮ ሞ ለማን ያረየሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣንስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያረዮ አነ ረአዮ ኢሉ ስለ الحسبه እዩ ሰይጣን ልብ ስለለይ ሁሉ ለረአዮ ስለ ለሞሰሎ ኢምበይ በልሞሰሎ ይተጻሕፍ እንበር የረአይ ሰይጣን ለኢየሱስ ክርስቶስ ከሪያ ይኸሊ ነገር በይናው ተደፊኻ እንተ ሰጊድ ካለይ እዚ ሁሉ ክበካ ይብሎ ድሓርዚ ተደፊኻ ተሰጊድ ካለይ እዚ ሁሉ ክበካ ይልዎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣንስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኮ ማለት ይደ ግብረ ወት ድፍረቱ ወጥራ 10 ሸዑ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር አምላክካ ስገድ ነውን በይኑ ድማ አምልኽ ተባይሉ ተጻሕፍ ይሞ ኺድ ሰይጣን ከባይር ሐቅ ብሎ ድሕዚ ዲያብሎስ አደጎ ነው ድማ መላእክት መጽኡ ማገልገል ወይ ስለቃል ናይ ቃል ባለቤት አምላክና ሽሙ ይኽበር ይመስገን ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀሚርኩም እስከ 10 ተሃደለሎ ተንውት ሁሉኹም بركة أملاحنا مسخلاتنا يكون مستيرتو يغلصلنا لذي رأي ኢየሱስ ክርስቶስ ለዋሉ ተፈቲኒ ነይሮ ጾም ማለት እዩ ተፈቲኒ ነይሮ ድሓር ኣታውኪ ሰይጣን ካብ ይርሓቕ ኢልዎ ኣምልኸኒ ስገደለይ ምስሎ መንእሰይ ብሰወይቱ በዓል ርስቲ ብርስቱ ኣምላኽ በኣምላክነቱ ልሞፆ ስለለይፈትዮ ኣብ ሳልሳይ ራቅ ምኒ ሰይጣን ተሰይጣን ካብ ይርሓቕ ኢልዎ ከም ጥሽ በኒሉ ኸይዱ መላእክቲ ድሕሪ መፅኦም ኣገልጊሎምዎ ይብል قدميتا خوينهم ملائكه زي موصل زبل ነገር حقيزهم وينبر بين ما خشندفو نيريه انت لكيول شيطان كفرس للدلي بينه انبر قدم له بصيم كاغلغلو يقول كل ጊዜ ملائكه مس ክርስቶስ مس እግዚአብሔር ما يفلي ማለት ለዚህ ካብዛል ተማርና ያ ነገር ታይ ተማርና ሰማዕና ያ ነገር ሰለስተ ነገራት ተማርና ሰይጣን ለኢየሱስ ክርስቶስ በምንታይ መጽኦ ነይሩ በሳሳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምንታይ መልሶ በትዕግስቲ ሰሰሰ ብላ ሳር ስተስተ ረጻም ሞይትካ ልብል መንፈስ ተሞጽዩ ናይ ሰይጣን سسسسل بمتين مولو سوماليتين بتعكستي عكس زيلنا سنانا نخص سبيلنا مع انطانا عتقلنا شت سبيلنا بمصامنا كنالفو مالتين بار بتعكستي مغنياتو نفسنا نطريا بتعكستي كم تطريو ولا نفسكم لنفسكم بتعكستهم تطريوا توايا ونجيل لوقاس ازي سسسسل بالمنفس موصي نير لاو يسوع كريستوس بتعكست مليسوا انا لهم كن كبر يغبا سلستا رستاطاو زبالما سسعا تعبيت فكره ماي بتعبيت ون موصي استكاوزي زلالمو كدحناك ايتو هايلو تطقيسيو سلازي زلال بتعبيت يلو مالتي عيننا هاليني ايمرونا هاليني كمي غير كاوزينا روخو كزلل لاملاك እግዚአብሔር ይተፈታተኑ ዝብል ተጻሒፉ ይሉ መልስል በትዕቢት ወጽኡ ምን ታመልስል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትሕትና ሰሚ መጻው ለጓለማው ከመይት ላቁ ወዛነ ለዳይሙ ከመይት ላቁ ያ ቤዛ ነው ሰው ቤዛ ብዙሃን ማቴዎስ 10 አላት ገር ትሕትናን ከምህሪ መጽኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግር ደቀ መዛሙርት ተሐጽብተለና ወሬና ስለልሆና ማለት ስለዚህ بالكرم መልክዑ በትዕቢት መጽኡ ነይሩ ሰይጣን በትሕትና መልስዎ دحر منقصات كل عالم رئيو لا رأيه سل الموصلة ينبر تزاريو نير ما يلسل الحسبة تعال رخا ترخا أنا يري الكاي بعلي عورد يا خينا إلي يسكرسس كحفرة سل الدليل يخيد اللمو حراي لوزي كاي لوزي سكاد اللي قالتات اللي ولا متسيو زي بمتاي متسيو مالتي منقصات عالم كاي تولت له بفكرة نواي متسيو نيرو قيتا يسكرسس ما بمتاي مليسو مالتي بصلي عن نواي مليسو مالتي لازم جنزاو ينملخ جنزاو ينفتوينا بدم إذا بداي زي كنا استعولوا اللي يقبلنا بالله سلستا رستاعو ساعات عميد فكرة ما يزب على نجار الحياة كله مسارس سنس للغنا تنقلنا كنا استعولين كنا فلتلنا يقبلنا زمعدنا زمخرنا أملاخنا شو ملتخبرنا تمسكنا هنا لنا بحطهم مسارتيت فيديونا حبي لم زي للهو سرحنا من تان صفح جزء هنا كنا دامزو سفحل لا تمرت استدل الناس للتوالكي حطهم لما سخاء لما ملاس لأكل زي غيره كبر مسكنا لأملاخنا زي صحيح شير لايك ناغوركم لا كل باصلي اصمرو اكتم مارو تدليو تمرتي حطو بمحتات او كومنت بمات تطيعون تخليهم انا دم حطاتكم كملو سي فقادكم تغين جن او كومنت تعمط ليهم في لايس كما جرشا سمعكم سايل صنحكم زي ما تحكي دزي كجمر يدلله زي هيوتي زي حيلي زي براني زي مخطايو زي كل ነገር عدقنا مسارحنا لازم ما تيوس معرف هذا معرفنا كوركو هذا ساعات كم رقم يدلي أنا سيد ليتكم تغينوا أو كمين تقومتوا ليمو
እንድሕር ፈቃድኩም ናይ ብዙሓት ድሌት ተኮይኑ ኣነ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ጀሚረ ከምህር ደልየ ስለዚ ብሕቶ ኣብ ርእይቶ ቅምጡለይ ይኹም ኮሜንት ቦታ ፈቃድኩም ተኮይኑ ማቴዎስ 1 ጀሚረ ናቀረጽ ኩላኸቱም ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ናብ ክሰደልኩም ክኽእለ እስካብ ሕዚ ዝነበረና ጊዜ ባሪኽ ቅዱስ ዛና ለኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብዛሕዮ ልማዕደና ልመኸረና ሽሙል ተመስገነን ይኹን ብካልእ ክፍለ ጊዜ እስካብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ይብዛሕልና ወስብሐት